नमस्कार अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मान सहित शेयर करी अंडा चाउमिन। यह बनवा बहुत सहज एवं खूब जल्दी बनिक रेडी हो जाए थाए। वीडियोटी को फुल वाच करंतु एवं मोर छोट छोट टिप्स को फॉलो करंतु। आपण को चाउमिन पूरा मार्केट परी परफेक्ट बनिबो। आशा करूची आज वीडियोटी आपण को पसंद आसीबो। पसंद आसिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। चलते ताले स्टार्ट करवा आज रेसिपी। ये देखंतु गैस रे मु गोटे कड़ाई बसैछि से किछि पानी देकी तापरे मु ताको घोड़े नीची। एठी हमें पानी को पूरा गरम होआ पे छाड़ी दबा। एबे देखंतु हमर पानी पूरा गरम हो गलानी बा फुटी आसलानी। एठी हमें दे दबा किछि तेल। एठी मु रिफाइन तेल देछि आउ किछि देछि मु लूण। लूण दबा फल रे हमर चाउमिन खाइला बेले फिका फिका बा लणा लागिबनी। आ तेल दबा फल आमर चाउमिन गोटा गोटा होगी रहिबो परस्पर परस्पर देह लागिकी रहिबनी। एठी देखंतु मु नेछि 200 ग्राम रो चाउमिन। एठी हमें ए चाउमिन को दे दबा। चाउमिन मन रखिबे पानी पूरा फुटिला परे चाउमिन को देबे। ता प्रथम रो दे देले हमर चाउमिन बेसी सिझी जिवो बा गिला हे जिवो। सेटा मु कादुआ कादुआ लागिवो बिल्कुल भी भल लागिवनी। तापरे हमें ताकू गोटे मिनिट पाई ताकू घोड़े की छाड़ी दबा। एबे देखन हमर गोटे मिनिट हो जाइछि। आमे ताकू खड़िका साहाय्य रे टिके एपट सेपट करनबा। एमती भी एटा गोटा गोटा हो जिवो मात्र एमती करबा द्वारा सेटा जल्दी हो जिवो। आउ देखंतु एबे हमर चाउमिन पूरा गोटा गोटा हो गलानी। आ गोटे फुट ता ऊपर को आसिलानी। आमे ताकू ओभर कुक करबानी मात्र गोटे फुट पळे आसला परे आमे ताकू एपट सेपट करबा देखिबा हमर केते सिझिछि। एठी देखंतु मु चाउमिन की टाणुची हमर एटा रबर परे छिडुची। एमती हेले आपण जानिबे कि हमर चाउमिन पूरा माने जेत्ती कि हमर कुक होबा कथा हे जाइछि। एको आमे बेसी डेरी करबानी। एको आमे छाणी की गोटे पात्र को नै आसीबा। आ छाणीला बेले मन रखिबे एते बिल्कुल भी पानी रखिबेनी। ताकू पूरा पानी बाहर करके हमें छाणी की ताकू रखि देबा गोटे प्लेट रे। एठी देखंतु मु नेछि चाउमिन पे किछि परिबा। एठी मु नेछि किछि बंधा कोबी की लंबा लंबा करी काटि की किछि कैप्सिकम किछि बीट रूट आउ एठी मु दुईटी कलर रो नेछि गाजर। आपण आपण को मन पसंदर परिबा ऐड करि परिबे बा स्किप मध्य करि परिबे। एठी मु नेछि 3टा अंडा आउ एठी मु नेछि किछि काटि की धनिया पत्र पियाज किछि छोट छोट रसुण आउ अदा को काटि की नेछि आउ गोटे कंचा लंका। एठी हमें कोन करबा गोटे पात्र नबा सेथरे हमें सब सॉस को एठी प्रथम रो हमें गोळे नबा। एठी मु नेछि गोटे चम्मच सोया सॉस गोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस गोटे चम्मच एठी नबा हमें रेड चिली सॉस आ गोटे चम्मच टमाटो केचप। एठी आपण आपण को हिसाब रे सॉस को दे परिबे बा कम बेसी करि परिबे। यार किछि माप न थाए आपण को स्वाद हिसाब रे आपण नै परिबे। एई सब जिंस को हमें भल भाव रे गोळे नबा आ ताको साइड रे हम रखिबा। एटा हमें परे व्यवहार करबा। एटा देखंतु एबे मु गैस रे गोटे कड़ाई बसैछि। कड़ाई को हमें ताते गरम होआ पे दबा। एठी देखंतु मु दे देछि किछि तेल। एठी हमें अंडा को भाजिबा। प्रथमे हमें अंडा को भाजी की रखि दबा। सेटा देले हमर सुविधा हबो। एठी देखंतु मु अंडा 3टा अंडा जो नेथिली से 3टा जाको अंडा को एठी मु भांगी की दे देछि। ताकू हमें भाजिबा जेमते हमें भुजिया करंती ना सेमती हमें करबा। मात्र भुजिया टू टिके बड़ बड़ खंडर रखिबा। ताकू पूरा गुंड करबानी। टिके बड़ रहिले कोन कि हमर चाउमिन खाय पे खाइला बेले बहुत भल लागिवो। एबे देखंतु एमती ताकू आमे पूरा हार्ड करके भाजिबानी। एमती सॉफ्ट थिवो आमे ताकू भाजी की नै आसीबा। एठी देखंतु मु भाजी की ताकू साइड रे रखि देछि। एबे आमे सेम सेम कड़ाई रे दबा तेल। तेल को आमे प्रथमे गरम होआ पे दबा। आउ देखंतु हमरो धुआं बाहरी आसलानी तमने हम तेल गरम हे गलानी। आमे भल भाव रे तेल को प्रथमे गरम करबा। ताकू कड़ाई रो चारि परे टिके लगे दबा तेल को। एबे आमे सितरे काटि के रखितिबा छोट छोट करिकी रसुण अदा पियाज आ कंचा लंका को प्रथमे दबा। आ एटा को आमे किछि सेकेंड पई भाजिबा।
ଏଇଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବା, ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପରିବା ବେଶୀ ସିଝେଇବାର ନାହିଁ। ପରିବା ଆମର ଟାଣ ଟାଣ ରହିଲେ ନା ଏଇଠି ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପରିବାକୁ ସେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ତା'ର ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଉ ପରିବାରୁ, ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଦେବାନି, ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ପରିବା ସିଝିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପରିବାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେବା ଫଳରେ ସେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ଲୁଣ ଆମର ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଉ ବା ପରିବା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲୁଣ ଲାଗୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ନା ମିଶେଇକି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସବୁ ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଉ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ସିଝେଇବାନି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚାଉମିନ୍, ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଚାଉମିନ୍କି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଇଠି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଅଣ୍ଡା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2ଟି ଖଡ଼ିକା ନେବା, ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଚାଉମିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ଆଉ ସସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଫଲୋ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବି ନପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି 1 ପିଠା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରେ। ଆମର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥାଏ ଚାଉମିନ୍, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଚାଉମିନ୍ ମସଲା। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉମିନ୍ ମସଲା ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଚାଉମିନ୍ ମସଲା ଆସିନି, ଆପଣ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ବପରି 2ଟି ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପରିବା ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବାନି। ଆମର ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା, ଏଇଠି ଆମର ଚାଉମିନ୍ ସିଝିଗଲାଣି ବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଖୋଲିଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ୍ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗିଲା ହେଇନି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଉମିନ୍ ଏହିପରି କଲେ ନା ଆମର ଚାଉମିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।